हाय साଙ୍ଗमाने केमती अच्छा आशा कर भले थे मुझे कितु सकाल सकाल भलर अच्छी साଙ୍ଗमाने मैंने जस्ट उठी आसली मैंने खाई सारे मैंने जाइली कल यात्रा देखा एत उठुची आहो से पर्यंत रोचे पछे देखा हे साଙ୍ଗमाने मैंने कल राति यात्रा देखा जाइए आज निद नाऊँ बहुत जोरे शोई पड़ी जाऊँगी मैंने बहुत जोर निद नाऊँ आखि खोल गने शोई पड़ी जाऊँगी साଙ୍ଗमाने काली माने यात्रा देखिकी माने एत निद जे मुझे शोई शोई उठुची तापर भी देखो मुझे आड़े आसी माने बंधा आड़े आम बंधा आड़े इे आस चलो फिर भी तथा निद नाऊँ बहुत निद नाऊँ हाउ चलो ये शोक तो इच्छा होनी माने निद नाऊँ शोले फिर उठा इच्छा होनी हाँ चलो से बुलाबुली करवा हाँ चलो घर को जा अरे आम बो कौन कर देखिए चलो बो तो शोई था चलो टे घर को जा सांग मैंने तीन टाइम कुकुर आसन देखु से अच्छा आसवे इन आड़िकी देखु ए बंधा आड़िकी आसती देखुन विद्या रखी विद्याधर से कुकुर खाया दौर सब कुछ पोषाक कुकुरटा से आड़िकी आसती फिटिकी सांग एत जोर गरम हो माने मुझे शोई तो तथा कहले बंधा आड़िकी आसिली गरम हो माने एठे तो बढ़िया पवनटा होची एबे भी बहुत गरम हेले भी देखो से कुकुर मैंने आसले टे देखिए चलो टे देखो कुकुर और से कौन पानी पीउछंती बोधे खाइके गोड़िया गोड़ी होउछन देखो किरे कुआडे आइछ किरे सेठे गोटे अच्छी अरे पानी खाली पीउछि चलछि पानी पिया चलछि तार ये सब पानी रे पसिकी से कौन हो देखो गया सेपटे आउछि सेपटे देखो स्कूटी रोकिकी मुहर गामुछा गुड़े खोलिकी जाऊँगी फिर देखो तीन टाइम कुकुर पाखक आसिले कुआडे आइछ कि तुम तीन टाक ए गुटिया गुटी हो कि ए गुटिया गुटी पड़े केमी अच्छे ने शोक उठिलु ना शोक उठिलु हाँ उपरका सेपटा सेपटा आसे खाइबुनु आसुनु तु शोक उठिलु हाँ जीत बापा को ए पड़ू 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 व्यस्त हनी व्यस्त हनी व्यस्त हनी तू ए बाप नागिला ता देहरे तो बो को बो 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 को हाँ नानी वो अरे सुगा जाऊनी ए तो बुढ़ा नगा नगा ताको खोल दौच कौन जल्दी नगा से चोरौची चोरेकी नौ आम घर चोरेकी नौचु हाँ कबाट भांगू ना कौन नगा जल्दी नगेलु छाड़ छाड़ उठ उठ मगेई पारनी सांग मैंने माने आम रविर पेंटा तार दीटा गंजी नहीं पूरी जाइए माने कावड़ा बेड़े गोटे पिलाटा आसी पूरी सेठू पूरी आसी माने देदेवा पेंटा वाचटा तापर गंजीटा हाँ चलतु गोटे पिलाटा आसना कैम पाक आम नांदी झील हाँ अच्छा तो पचारि देदेवा से नहीं देदेव मैंने नहीं जाऊँ जिनस पतर वाचटा गंजी पेंट नांडी धरिकी अच्छे बउजी देदेवा आसी हारी
ଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ରବିକିରେ। ମାନେ ଆମ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା ଚାଲ। ମାନେ ବୋଉ କଂସାଟା ଧୋଇକି ରହିଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ କି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ, 3ଟାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳକୁ କାହିଁକି? ହଉ ଆସୁନ, ଏଇ ଆସୁନ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କୁଆଡ଼ିକି ଆସୁନ। ବଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଂସାଟା ଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ବଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଜରେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଘରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠିକି ଆସି ଉଠିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିଛନ୍ତି। ପିଇସା ତ ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗରମ ହେଉଛି, ବି ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ ଘରେ ଶୋଇ ହେଉନି ଆଉ। ମୁଁ ତ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ, ମାନେ ଖାଇଦେଇକି ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ବୋଉ ତ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇନେ ଗଲା ଏଇନେ ସିଏ ଘରକୁ କଂସାଟା ନେଇକିରି ଧୋଇକି ନେଲା ଆଉ ରହୁଛି ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆମର ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଆସିବେ। ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ବାହାର କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରଖିନି ସାଇକେଲ। ବିଦ୍ୟାଧର ଆସିଲେ କଣ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲେ ନା, ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଚାର୍ଜ ହେଇଛି କି ନା ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସ ବାବୁ। ସାଇକେଲ ତ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ରୋଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫସଲ, ମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଧର ଚଲଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ, ଚାଲି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଲା ଭାରି। ଭାର୍ଗବୀ ନଈ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଣିଟା ଏଇଠି ଅଛି ନାଇଁ, ଏଇଠି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି, ମଶାଣି ଏଇଠି। ଢଳେଇ ହେଇଛି ନାଇଁ, ଢଳେଇ ରୋଡ଼। ପଣସ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ କି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମାନେ ବିଦ୍ୟାଧର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଥକିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚଲେଇବି, ଲୋକେସନ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ। ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଲୋକେସନ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି, ଚାଲ। ଦେଖିଲ ଲୋକେସନ, ସେଇପଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲ ଟିକେ। ବିଦ୍ୟାଧର ଆମର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଆମର ମନ୍ଦିର ଆସିଲା। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖି ହଉ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ। ଆସିବେ କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁରା ଅଧବାଟେ ଆମର ହେଇଗଲୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ପଟୁରେ। ଶୁଆ ପିଲା ପ୍ରବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଠିକି, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଶୁଆ ପିଲା। ଆଉ
ତ କ'ଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଫସଲ ସବୁ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେପଟୁ ତାକୁ ଯାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତକୁ ଦିଅ ତଳେ ଥୁଅନି ହାତକୁ ନବ ସେ ନେ 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 ରେ ଏଇ ନେ ଭାବିରି ଏ ଧରିଛି ତ ଆକୁ ଦିଅ ନା ଲାଇଫ ଚଲା ଆକୁ ଦିଅ ତାର ଓଭର ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଆ ହେଇନି ହଁ बाबू बजेंगे वाली दा दा नहीं ना हाय ना नहीं चल चल सेटा दे दो राजा हां ये कंप्लीट ना मुड़ी नहीं गई